ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أصحاب الفضيلة, para kiai, para masyayikh, Lora sekitar bini, saya mesitung kiai, Lora sekitar bini, jadi kiai saya mesitung, mau bini dua nikah. Makai si wali mereka. Saya beli telur ni ulama. Dia para masyayikh, para sepuh, bapak-bapak, dia alek tanda-tanda sudah menjaki. Alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang betul kau leceh sempusan. Kalau syukur rajin Allah SWT atas rahmat, nikmat iman Allah, siapapun Allah paling dan betul kau sejajar. Utama nikmat iman Islam sehat tersempat sehingga betul kau bisa alih kita baca dintoh. Dalam acara rokatan, mulai kanak dan bulan nyaman rokatan. Elaksana ki pen bulan Muharram atau jak mutun bulan Sorah ki dari bulan Sepo. Jadi mon ngatat ustaz si anyar kiai ki bulan kene ke pun lay onceng oning ki bulan mon ki kabar insyaallah mulai ki kanak sampai semakin oning. Artinya tradisi kebiasaan Kak Dintoh sejan orang yang semakin bid'ah dan lain sebagainya cek toro Kak Dintoh tak ada lain apa sejauh gila rosi gila bener Kak Dintoh. Jadi urusan Kak Dintoh pertama ngimuti dek dan kula sareng panjenengan, cek dan kula sareng panjenengan bekal oro gereja. Etalkan ni kalau bentalkenan ngagela, idamat talkan gila Kak Dintoh, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini katalkan. Artinya memban bekal abadi dekat Dintoh bisa emamaki Kak Dintoh bisa lain coba di tempat-tempat lain. Artinya manjinan pakun Kak Dintoh lo kedeje itu betana dengkat dengak foto banyak tak ngimuti. Contoh nggak gila. Tahu nih muni sini gini ini kan goceng nih. Goceng nih. Artinya apa? Mun panjenengan dekat Dintoh pas tak ngimuti mate. Niki kan dari. Munakan mungkin dewa katu main nggak kiku bah tokar. Walau colak ki abid semati, dan mulai sepong agak tidak pulang. Lo umur seket ke atas Kak Dintoh, kotuh muncul pengajaran, terutama hari berinca mulai sakit, nggak senilai sakit Kak Dintoh kan dulu pun siap, ini kan. Artinya siap nikah, benih siap derma orang sakit ini kan benyakan de bantihi. Mun yang tak sakit ini mun depak ki cepon ki pur karena lakar mate. Tapi mun orang sakit Kak Dintoh abri tandem cek lakar betul kalau Kak Dintoh bekal ngadu dari Allah SWT lebih semaan sehingga nak potong Kak Dintoh kudu mempersiapkan mental. Mangkan saya kerja orang Kak Dintoh mun mati mendadak tak sakit pas mati ini kita kerja. Tapi mun sakit Kak Dintoh minimal seminggu Rasulullah SAW Kak Dintoh ki songkan tak bisa ngimu sopu ganti Abu Bakar. Kak Dintoh artinya aki de umat terutama de nak potong kudu mempersiapkan mental. Ini Kak. Tak usah meratap. Urusan mate Kak Dintoh pakun Kak Dintoh sudah jenis mate kunco made no betul kalau Kak Dintoh semate kalau bengi beriman sareng Islam ben mate dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Setelah kula nyon ke Allah ni tero Roma sak tingkat lantai bunten dan kula tero nyon ke Allah tada lain Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan fi kulli syarr. Artinya pun apa? Ya Allah, bodi betul kau ya Allah nalekan odi Kak Dintoh bisa nambah amal-amal ibadah betul kau yang dengan keputusan dan nikah.
Jadi panjenengan sering tenggula bodi bi Allah tidak lain Allah beri kesempatan dak tenggula kaangkui nambai amal-amal soleh kaangkui bagus kaangkui nambai kebagusan. Ben pemata peten kau ya Allah nalekan mate kadin toh mengistirahatkan peten kau lah dalam alakoh kemaksiatan. Dan ikan Titan gula bodi serang panjenengan kadin toh padahal ten gula ampun sakit diberiin keng bocor tak noro ege selain kadin toh pada 14 arek yang meni corona kadin toh karena benyan reng mate sampai tengkul tahlil mari asar setengah 5 mari maghrib sampai isya bedo. Ternyata apa? Ya alhamdulillah pon ki buru tahu saat anak buru tak gali juganan make ustad tak tanah juga karena tahlil kadin sampai 4. Kiai biasa ne beri 2 kali 4 oleh belu saat anak keluarga 5 lebih telok. Alhamdulillah LPG serak beres tak meleh. Mata meleh ke autang. Ini tak meleh pasang ki berumbian ki begitu pok punten. Ketika ada ento saken menikah karena apa? Keng kerja pon ki buru kejabean, ki mon ki dokter bakun koro. Nah, ki coba ki ban ke dokter mun saken bian. Bertambah TB ki mun saken bertambah TB minta aki aing ke kerosi, mun tak man 3 ton gula delikah. Tak usah dan buru bagaimana pembian cokok ngamlopi kayak SE dan kemudian amplop berdok. Mon ke dokter bakun corona ambian karena kak adin tahu beda persentase orang yang sakit biasa baik bakun corona aki keles mah corona nyok bengkong corona jadi jeot keh bakun corona nah boleh jangan berubah keles mah corona. Lah gak dinto tadi lain ibu-ibu bapak panjenengan rabu gak dinto sopan je panjenengan ngimu timate cek panjenengan gak dinto dalam bulan sora dalam bulan Muharram 1443 Hijriah gak dinto tada lain umur beten kalau tambah otomatis jatah odi beten kalau ning tunjuk gak dinto orang. Mun Allah nyatet beten kau lah umur sebidak otomatis sebidak telo bari musa Rasulullah semakin beten kalau umur sebidak situ berarti kurang 2 tahun betul betul bakal ngadu ajun Allah Subhanahu wa taala. Artinya benijen ngodah jan sepo dalam artian betul kau lah lebih semak dekat Allah ngadu de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada tu betul kau lah kau nyango apa? Amal ibadah, nyango amal soleh. Kenapa amal soleh kadin toh? Ki amal kebagusan. Amal kebagusan karena mun reng mate ka adento setiap amalnya ampone totop mangkan reng Muhammadin ngocah amal ka adento andi orang mate tak ada pak punten saya maksud orang si mate ka adento tak bisa salat tak bisa zakat tak bisa apa sah tapi pahala drina potona dari kaum muslimin muslimat satu akidah orang sepona de muslimin muslimat sebenarnya alam kubur de pak mun tak ada pak tore si ngocah tak ada pak dengan adan gula mate kada gula mate nah, mun tak ada pak, odi boleh protes. Pakun de pak teretan, pakun de pak. Mun tak parta jembian, mun orang amin peh reng sepon rabu, pas corak mandai seperti hai, insyaallah tak akhir mimpi boleh. Mun amin pereng sepon agak adin toh, sebab mun amin pereng sepo bu hi, mun amin pereng sepo, ni kan yang kitab sebut lagi, mun amin pereng sepo agak adin toh, pas reng sepon meninggal, cek hela boleh, kak adin toh mun ngejatana. Mun amin paling sepo kadin toh berseri-seri pas badan pun kepunan badan taman bunga badan taman pengembangan kadin toh nendaki je reng sepon kadin toh ongku seneng dengan alam kubur sebaliknya mun reng sepo kadin toh kamimpeh dalam badan mate pas abang kang ini berarti kelambina tek sedekah aki sebab nang lumarina mangkan teretan reng sepo kadin mun rabu kadin toh kotuki kiki cek hela boleh mun orang odi saya kamimpeh contohnya engkau ambil ke taufik maca Quran benih bagus berarti gule kerasan bi orang benih bagus sebaliknya mun bacan gola ambil baca mer mun zen gula kadin toh terbalik berarti andi rezeki mun bacan gola ambil lompat kapal lompat kendaraan lompat mesin berarti tenggul penyakit benih penyakit andi penyakit mun zen gula ambil sapi ambil pate ambil pe ketang kan dicoba mun ambil pe ceureun iki genteng benih palang TV ni keket apa dia enggak abu mun ambil poro tebak hafid tempengan mulolo suruh ngumaki cek tak bisa tadi hotip kelopai jan de remaya ke tempengan
Ketika adin to orang mati ka adin to para hadirin degi minangkah kotuh lakar kotuh kenapa kotuh ater sedekah kotuh ater Fatihah kotuh ater ka adin to pahala si emos panjenengan akati mengosan Al-Quran ini an aki ka angkui almarhumin almarhumat terutama si bede ka adin to pakunde pak seneng nih kak terutama anak poton si bede ka adin to si hadir ka adin to kimun tak hadir keng sara geluh nih ka pada moso muang bedangnya mana sebab ka adin to sosiren to sendretan lebih-lebih kemis sore ka adin to sosiren mangan malam Jumat ka adin to kenapa rebai semakin letih orang rebe ada pun tahun ini mun karosi lagi berrebe mun jompo ada rebe ada ini berarti menghilangkan kenapa? Bunyi tradisi, kadin itu ampun sunnah. Reng sepo kadin soalam kapur kadin dalam tos sedekah na foto. Jadi kadin sebelah parju kesedekah tak larang tak raja. Cuma aja pun buru bagus pengertian anak foto kadin to nalekan erbai di atas nama kandeng sepo. Teka akun sepuntuk nase pasnan kopi pasnan pon abideng meni kopi mun kopi tak kok empan pas kilo kopi. Aku urusan du sendok karo kopi ngabri tulis sendok lah mare. Kimon latihan tandi kopi tandi ku lebih buja ini kak. Ah deki mon neng tandi burkiain wah nginom ada tangi kini kak. Kok mak tangi jan bisa nginom. Napa kopi buja beli kopi gula. Ketika dintoh ibu-ibu menawi panjenengan kak dintoh ngemuti. Pas sampai ruri bertanya ke bila ro kaden. Kok tak teruk di penitia bederu. Bede. Apa-apa mak sampai atanya dan gue paham karena reng sepon udah kak dinto sampai dan gue oning sejarah reng sepon minta kak dinto kabur kak dinto pola ini kak dinto bentahun mau berdero katen sementara nang makam lakan lain kak dinto tidak ro katen nikah lembian lah semua kak dinto pingin sese tak ada si hadir bid'ah tapi mau berkat lagi apa lu coba jadi gibah udah gibah ucap marah juga berkat maka iya lah borok kornyoso Jerman orang ji, nyosok. Kalau haji jadi kayak suruh mancing. 10 menit pun. Lebar. Pon. Pon Jokop. Polan 10 menit nih kak. Terutama mau deter lebar. Yang mau main di benian dan kibur tak udah lebar sampai urusan apa. Di sekadin toh motor kurang lebih jutaan bulan seorang. Semoga panjenengan serbu tak dintoh sareng Allah Subhanahu wa taala nalaikan dengan dibelajar Allah Subhanahu wa taala karena penyawa iman sareng Islam kalaban kebadan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها ولا مريضا إلا شفيت يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة
إلى حضرة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن أحب وأحسن إلينا، ونخص خصوصا إلى المرحومات في هذه المقبرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم ونور قبورهم في الجنة، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بأسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Terus kelakon bertujuh dari siapa untuk sebagai semoga dapat berhasil para muslim yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali toh acara ke berlangsung kematian dan nanti atas sebagai kebetulan dari fakultas kita saudara. Moga-moga kita diberikan obat bisa tetap Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Pas dulu tak kewendan. Kelakong saja kelakong.